मेघमाळारे शीघ्र आगमन करने जाउथिबा प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम रे निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे पुनर्बार आपण समस्त को एही शुभ सकाळ समय रे प्रभु दास भाव रे आपण समस्त को स्वागत करे। प्रतिदिन प्रति प्रभात आम माने निर्मल खरा यूट्यूब चैनल माध्यम रे नुआ नुआ प्रसंग रे प्रभुकर वाक्य आमे सुनिबार आमे सुजोग पाउछु। सेति पई मो प्रभु को हृदय सहित धन्यवाद दिए। ता सहित आपण समस्त को धन्यवाद दिए। आपण मान नीति आम चैनल द्वारा प्रसारित होता कार्यक्रम गुड़िक को आपण मैंने देखुं लाइक शेयर कमेंट्स करुँच। आपण मान लाइक शेयर कमेंट्स गुड़िक आम को एनकरेज दौर। आज आपण मैंने लाइक शेयर कमेंट्स करने को भूलु ना। आसतु आज प्रसंग निकट को जीवा। आज प्रसंगटी यही प्रकार अटे, प्रभु कहीं धार्मिक लोक मान को नहीं जाऊँच। प्रभु कहीं धार्मिक लोक मान को नहीं जाऊँच से विषय अल्प समय धरी आमे कथबार्ता हेबा। पढ़िबा जिसाय 57 अध्याय 1 पदरे धार्मिक लोक विनष्ट हेउछि और से विषय रे केही मनोयोग करू नाही। पुणी भक्त लोक माने निया जाउछंती, धार्मिक माने जे आसंता विपदरु निया जाउछंती एहा केही विवेचना करू नाहंती। प्रिय माने एही वाक्य को आमे अति ध्यान सहित आमे सुनिबा। एही स्थान रे जिसाय कहउछंती जे धार्मिक लोक माने निया जाउछंती। कोठी निया जाउछंती? प्रभुंक पाखकु। कारण धार्मिक लोक माने से माने सर्वशक्तिमान परमेश्वरंक निकट को निया जाउछंती। एहार अर्थ कोन? धार्मिक लोक माने मृत्युवरण करूछंती। से माने शीघ्र मृत्युवरण करूछंती। काहे कि परमेश्वर एही दुनिया रे धार्मिक लोक माननकु रहिबा पई दउ नाहंती। काहे कि से माननकु परमेश्वर नै जाउछंती निज पाखकु। कारण परमेश्वर एही जगत उपरे जो विनाश, जो दंड, जो क्रोध आनिबा पाई जाउछंती, जे प्रकार धार्मिक व्यक्ति माने सही दंड रे सही क्रोध रे पड़ी से माने कष्ट न पांतु एथि निमंते परमेश्वर धार्मिक माननकु नै जाउछंती। दुष्ट माने से माने अनेक वर्ष धरी से माने ए पृथ्वी रे बंचुचंती, रहुचंती। ए पृथ्वी रे रहिबा पाई से माने विभिन्न प्रकार प्लान गुड़िक करूचंती। मात्र परमेश्वर जानती जे एही जगत गोटे धार्मिक लोक माने रहिबार जगत नाही। एही जगत उपरे परमेश्वरंकर दंड माड़ी आसुची। सेथिपाई परमेश्वर एही जगतरु धार्मिक लोक माननकु से निज निकट को नै आउचंती। प्रिय माने जो समय रे परमेश्वर सदम गमरा को ध्वंस कले अग्नि और गंधक द्वारा ध्वंस करबा पूर्वरु तांकर दुईटी स्वर्गदूतंकु से सदम गमरा को पठेले। आ 2 जण स्वर्गदूत सदम गमरा को जाउछंती। काहे कि जाउछंती? कारण सदम गमरा रे धार्मिक लोट रहुछंती। आ परमेश्वर अधार्मिक मानक सहित धार्मिक मानक विनष्ट हेबा पाई देबे नाही। स्वर्गदूतंकु पठौछंती। 2 जण स्वर्गदूत सेमानंकु सदम गमरा रो बाहर करी आनुछंती। कारण सदम गमरा रो पाप बहुत परिमाण रे बढ़ुतिला। सेति निमंते सदम गमरा को ध्वंस करिबा पाई परमेश्वर ओल्हाई आसीथिले। सेति पई सदम गमरा को ध्वंस करिबा पूर्वरु परमेश्वर सदम गमरारू धार्मिक व्यक्ति लोटंकु तांको परिवार को से बाहर को आणुछंती, उद्धार करूछंती। सेही प्रकार भाबरे एई जगत उपरे जो विनाश माड़ी आसुची, जो क्रोध माड़ी आसुची, सेही विनाश, सेही क्रोध, से भयंकर दिन, सेही दिन आसीबा पूर्वरु परमेश्वर तांकर सद्भक्त लोक माननकु से ग्रहण करूछंती, नै जाउछंती। कारण परमेश्वरଙ୍କ दृष्टि तांकर सद्भक्त लोक माननकर मरण बहुमूल्य अटे, प्रेसियस अटे। क्यों मानकर मरण प्रेसियस अटे? पापीर मरण रे परमेश्वरଙ୍କର किछि संतोष नाही, दुष्टर मरण रे प्रभुଙ୍କର किछि संतोष नाही, गोटे मधुआर मरण रे प्रभुଙ୍କର किछि संतोष नाही। मात्र जो समय रे गोटे धार्मिक व्यक्ति, गोटे सद्भक्त व्यक्ति मृत्युवरण करूछंती, सेही समय रे परमेश्वर कहउछन्ते सद्भक्त मानकर मरण सदा प्रभुଙ୍କ दृष्टि रे बहुमूल्य अटे। आम माने भाबुथिबो से एते प्रार्थना करूतिला, एते बाइबल पढुतिला, एते धार्मिक जीवन यापन करूतिला, हेले काहे कि शीघ्र मरि गले? काहे कि से ए धरा पृष्ठ रहिले नाही? धरा पृष्ठ रे जो प्रकार आनंद गुड़िक रही उपभोग करबा पई काहे कि रहिले नाही? आम मन मध्यरे से प्रकार भावरे चिंता भावना गुड़िक आसे। प्रिय माने परमेश्वर धार्मिक लोक मान को नहीं जाती। काहे कि देखंतु भिकारी लाजार केते कष्ट पाउतले, केते जंत्रणा पाउतले,
ଦେହ ସାରା ଘା ଭର୍ତ୍ତି କଷ୍ଟରେ ଛଟପଟ ହଉଥିଲେ, କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିସ୍ଥିତି ସେଇ ପ୍ରକାର। କାରଣ ସୋଦମ ଗମରାରେ ଲୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଆପଣା ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରତିଦିନ ବେଦନା ପାଉଥିଲେ, କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେଥିପାଇଁ ସୋଦମ ଗମରାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଧାର୍ମିକ ଲୋଟଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ସେ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ଦୁନିଆ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଲା ପରି ଦୁନିଆ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ନିକଟକୁ ନଉଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ନିଜ ନିକଟକୁ ନଉଛନ୍ତି? ଲେଖାଯାଏ 2 ପଦରେ, ସେ ଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହି ଦୁନିଆରୁ ନେଇଗଲା ପରେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତିରେ, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଉଛନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହି ଅଶାନ୍ତି ଜଗତରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦ୍ଭକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସରଳ ପଥଗାମୀ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଶଯ୍ୟାରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। କାରଣ ଯୋଉ ସମୟରେ ଲାଜାର ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କୋଳରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଦୁଃଖ, ଯୋଉ କଷ୍ଟ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ଭିକାରୀ ଲାଜାର ସେ ରହିଲେ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବଦଳାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ କରି, ଭଲ ଘର ଦେଇ, ଭଲ ଗାଡ଼ି ଦେଇ, ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇ, ଭଲ ପୁଅ ଝିଅ ଦେଇ ସେ ଲାଜାରକୁ ସେଟେଲ କଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହି ଜଗତରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଲାଜାରଙ୍କୁ ବାହାର କରି ତାଙ୍କର ଜଗତରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କୋଳରେ ବସେଇ ତାଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ଜଗତ ଉପରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବିନାଶ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର କ୍ରୋଧ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଆମେ ଜାଣି ଯେ ପ୍ରକାର ସେଇ କ୍ରୋଧରେ ଆମେ ପଡ଼ି ନ ଯାଉ, ସେ କ୍ରୋଧ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସଦ୍ଭକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ରଖନ୍ତି। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମରଣ କରେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଯେ ଆସନ୍ତା ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଆସନ୍ତା କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ନିଜ କୋଳକୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ନଥାଇ ପାରନ୍ତି, ମା ନଥାଇ ପାରନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ କି ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ ଝିଅ କାହାକୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି। ସେ ଅନନ୍ତ ସୁଖ ଭୋଗ ନିମନ୍ତେ ସେ ବାହାରି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ଦ ଜଗତରୁ ବାହାର କରି ସେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁନୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହାଇ ହାଲୋ ଆମେ କହିପାରୁନୁ। ମାତ୍ର ଦିନ ଆସୁଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ, ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ସେ ନେଇଯାଉଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ତୁମେ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛ। ତୁମର ସେହି ପବିତ୍ର ଆଉ ମୁଖ ନିଷ୍କୃତ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନେଉଛ, ଯେ ପ୍ରକାର କି ଜଗତ ଉପରେ ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ଆଣିପାରିବ। ପ୍ରଭୁ, ସେ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ରଖ। ଆମେ ଏହି ଜଗତ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ନିଜ ଜୀବନକୁ ତୁମଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ଆମେ ସଜାଡ଼ି ପାରିବୁ। ଦୟାକରି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆପଣମାନେ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ପରସ୍ପର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁନର୍ବାର ମିଶିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।